رکھے اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے, صحت تندرستی کی ساتھ رکھے اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے. تمہیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے. جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا کر. اور ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا اور بڑے بزرگوں کا سایہ قائم رکھ, اور کے لیے ہمیشہ ان کی عزت کرنے کی اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق دے, اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے. پہلا اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کیا, دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں اسے کہاں کھپایا, اور تیسرا اس کے مال کے بارے میں اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز پر خرچ کیا. چوتھا اس چیز پر خرچ کیا. پانچواں اس علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک عمل کیا. زندگی میں اطمینان چاہتے ہو تو اپنی ذات کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کہیں سے بھی آپ تک پہنچا دیا جائے گا. الحمدللہ. جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے. جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کیا کرتے. جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے. صبر کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ پاک سے مانگنے والے خالی ہاتھ رہ جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. اپنی روزانہ زندگی میں نماز اور قرآن کو شامل کرو. نماز وقت پر ادا کرو, اول وقت پر ادا کرو, اور قرآن شریف جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا خزانہ ہے, معجزہ ہے, اس کی تلاوت کرو اور سمجھ کر معنی کے ساتھ کرو. دیکھو کس طرح تمہاری زندگی میں اطمینان بخش اور پرسکون ہو جائے گی. الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمیں شکر اور صبر کرنے کی توفیق دے. جو دیا اس پر شکر اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے. آمین. تنہائی آواز نہیں آ رہی ہے ممی. وہ نازک لمحہ ہوتا ہے جب انسان یا تو اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے یا پھر شیطان کی. دعا ہے رب العزت سے وہ ہماری تنہائی کو پاک رکھے, شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. تمام بلندیوں کا خالق اللہ آپ کے مقدر کو اتنی بلندی پر لے جائے کہ دنیا آپ پر عشق کرے, آپ کو لازوال خوشیوں سے نوازے, آپ کو صحت تندرستی عزت عظمت بے عزت عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اگر گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو 5 لاکھ کی گاڑی سے نہیں, بنگلے سے نہیں, بلکہ تمہارے اچھے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی. انسان بھی عجیب ہے, دعا کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے, اور گناہ کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, وہ قادر المطلق ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ظاہر باطن تمام اس کو خبر ہے. آپ کی ایک مسکراہٹ اور نرمی کا بتاؤ کسی کی اداسی اور مایوسی کی کیفیت کو دور کر سکتی ہے. تو الحمدللہ ہر وقت اپنے اداسی اور مایوسی کی کیفیت کو ہر وقت اپنے اچھے اخلاق سے نرمی سے سب کو خوش رکھو. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمارے کوتاہیوں کو معاف کرو. نہ کچھ لے کر آئے تھے نہ کچھ لے کر جائیں گے, بس چند ایسے اعمال ہوں گے جن کی نیکیاں ہم قبر میں پائے گے. جب عبادت سے ہم کو سکون مل جائے تو سمجھ لو اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ ہمیں سننے سے پڑھنے سے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہماری زندگی سنوار دے, ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے. یا اللہ ہمیں تابعداری, فرما برداری, صبر و تقوی, ثابت قدم اور شکر گزاری کرنے کی توفیق دے. ہمارے جائز حاجات کو پورا کر, ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں کر, اور ہمیں دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں اور ہمارے اولاد کو تمام امت مسلمہ کو دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما. سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے. تمام برہمی کو جنت اور فردوس میں مقام پر. آمین یا اللہ. اس دین علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین ثم آمین.
नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, यहाँ पर आ जाते हैं मगर हमारा जहन जो है ना फिर वो यहाँ वहां हो जाता है ना। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमको यहाँ लाकर बिठा दिया। अब जब यहाँ आकर बैठ गए हैं तो हम कोशिशें करेंगे, फिक्रें करेंगे कि हम जो है वो क्या करेंगे, ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी यहाँ पर बताया जाता है, हम ध्यान से सुनेंगे। और क्या नियत से बैठेंगे बहनों कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं ना, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे, इसको पहले अमल में लाएंगे और अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम ये नियतें करके बैठे बहनों, हमेशा ऐसी महफिलों में आएंगे ना, अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि या अल्लाह ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाहों से बचने की कुव्वत है ना, तौफीक है, मगर अल्लाह ये सब तौफीक तेरी तरफ से ही है अल्लाह। ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाहों से बचने की कुवत है, मगर या अल्लाह तेरी तौफीक से, तो या अल्लाह मुझे नेकी करने वाला बना दे। आज जो भी अच्छी बातें सुनेंगे या अल्लाह में लाने वाला बना दे, और जो भी ऐसी बातें हैं जिनसे हमको बचना है या अल्लाह तो उसमें से हमको बचने वाला बना दे। हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला जो है हमारे लिए क्या करे, आसान करे। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो आ जाते हैं आयत नंबर 33 पर। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है ना बहनों, वो बता ही रहा था। देखो लास्ट टाइम की आयत भी देख लो, हमारी जो चल रही थी लास्ट टाइम भी, कि अल्लाह तबारक ताला बास को बास पर फजीलत देता ही देता है। सब लोग डॉक्टर्स नहीं हो गए, सब लोग इंजीनियर नहीं हो सकते, सब लोग है ना कारपेंटर नहीं हो सकते, सब लोग टेलर नहीं हो सकते, है ना। अल्लाह ताला जो है सबको रिच पैदा नहीं किया, सबको मालदार पैदा नहीं किया, सबको फकीर पैदा नहीं किया। कोई मालदार है, कोई फकीर है ना, सब तरीके के लोग हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया है बहनों, हर एक को कैसा बनाया है। हाँ, हर एक को कैसा बनाया है बहनों, बास को बास पर फजीलत दी है। समझ में आया, बास को बास पर फजीलत दी है। अगर सब अमीर होते तो अल्लाह को कौन याद करता बहनों। हाँ, अल्लाह ताला को कोई याद नहीं करता, सब अपने अपने इसमें ही पड़े रहते। पर अल्लाह ताला ने गरीबों को भी पैदा किया है ना। एक तो होता है कि अमीर जो है वो गरीब की मदद करे, गरीब भी है जो वो सब्र करे, है ना। हम भी, अमीर भी है वो शुक्र करे। तो ये सब अल्लाह ताला ने किया है, बास को बास पे फजीलत दी है ना। ये लास्ट टाइम हमने पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो आयत आ रही है, आयत नंबर 33 से, जो कि बहनों मनसूख हो चुकी है, बदल चुकी है। ओके, कैसे क्यों बदली, तो वो पहले हम आयत को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है ना बहनों, ये आयत जो कानून विरासत जो थी, यानी विरासत की जो आयत थी, वो अभी तक उतरी नहीं थी। अभी तक जो है विरासत की जो आयत है वो उतरी नहीं थी, उसके पहले ये आयत थी। मैंने कहा ना कि कुछ आयतें क्या हो रही है, मनसूख हो रही है, बदल रही है। जैसे जैसे सिचुएशन, हालात बदलते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, अल्लाह ताला जो है वो हुक्म भी बदलते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जहने बने नहीं होते हैं, है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन बनते हैं। हाँ, इंसान का ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह ताला वैसे ही क्या करते हैं, कमांडमेंट्स यानी अहकाम उतारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी क्या करें, हम याद रखें। ओके इंशाल्लाह। अब यहाँ पर भी देखो बहनों, वो जमाने की बात कर रही हूँ। अभी तक सब मुसलमान नहीं हुए थे, कुछ लोग जो थे एक ही घर में होते थे, कुछ काफिर होते थे, कुछ मुसलमान होते थे, कुछ मुशरिक होते थे। समझ में आ रहा है। अभी किसी का इंतकाल होगा और उसके जो वारिस है वो पूरे काफिर है, पूरे मुशरिक है, तो वो बंदा क्या करेगा ना। तो वो टाइम पे क्या होता था ना, ऐसा बंदा जो होता होता था, वो अपने दोस्त को या अपने कोई भी करीबी रिश्तेदार को, ओके, किसी को भी वो वादा कर देता था कि देखो मेरे घर में पूरे काफिर है, पूरे मुशरिक है, अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो तू मेरा क्या करना, मेरा वारिस बन जाना। यानी वो किसी को भी क्या करते थे, वादा कर लेते थे। समझ में आता है। और खासकर दोस्तों को ही करते थे। और यहाँ पर मुफस्सरीन ये भी बताते हैं कि कितने अंसार जो है, अंसार कौन, जो ऑलरेडी मदीने में थे और मदद कर रहे थे,
وہ کس کے لیے عہد کرتے تھے؟ مہاجرین کے لیے. جب لوگ ہجرت کر کے، صحابہ ہجرت کر کر آئے تھے مکے سے مدینہ، تو کیا ہو گیا تھا بہنوں؟ وہ لوگوں نے اپنا سب کچھ دیا ان کو، ہے نا، گھر دیا، پراپرٹی دیا ان کو اپنے کاروبار میں حصہ دیے. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر میرا انتقال بھی ہوگا تو میرے حصے میں سے تیرے کو اتنا ملے گا. تو وہ ٹائم پہ کیونکہ وراثت کی شریعت نہیں اتری تھی، تو وہ ٹائم پہ یہ سب وعدے ہو رہے تھے. مگر الحمدللہ بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا بہنوں؟ خود ہی احکام اتار دیا، خود ہی مقرر کر دیا، ہے نا، کہ اب اگر کسی کا انتقال ہوگا تو کون کون اس کا وارث ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا. ہم کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ آیتوں پر آ جاتے ہیں تو اور سمجھنے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیا ہوگا؟ آسانی ہوگا. اوکے، میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے؟ موالی یعنی وارث بنایا ہے، اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتے دار. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا وارثوں کو. یعنی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی کیا اپوائنٹ کر دیا؟ مقرر کر دیا. کس کو مقرر کر دیا؟ اس کے وارثوں کو مقرر کر دیا، اس کے والدین اور اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے. تو یہ تو بات ابھی تک ہے نا، الحمدللہ. اب کون سی بات منسوخ ہو گئی ہے؟ تو یہ بات ہے بہنوں. کیا بات ہے؟ اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ باندھ رکھے ہیں، جنہوں نے کویننٹ لیا ہے کس سے؟ یعنی کہ انہوں نے باندھ رکھا ہے تمہارے عہدوں کو، یعنی کہ they have made a covenant with your right hand. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ باندھ رکھا ہے تمہارے عہدوں کو، تو ان کو عطا کرو ان کا حصہ. یعنی اگر تم نے زندگی میں کسی سے وعدہ کر لیا ہے نا، کسی سے عہد کر لیا کسی بات کا، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ پارٹ آف آیت منسوخ ہو چکی ہے. اوکے، اب میں بتاتی ہوں بہنوں کہ مطلب کیا ہوتا ہے نا، سمجھ جاؤ. میں نے جیتے جی میری بیسٹ فرینڈ کو بلائی اور بولی کہ دیکھو میرے گھر والوں سے میری جمتی نہیں ہے، تو ایک کام کر، جیسے میں مروں گی نا، میری پوری پراپرٹی تو لے لینا. میں کس کو بول رہی ہوں؟ میری بیسٹ فرینڈ کو بول رہی ہوں. اور میں کتنا بھی لکھ کر بھی چلے جاؤں بہنوں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، ہاں، تو اس کی صرف 1/3 آف دی پراپرٹی ہے جو وہ کسی کو بول سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے نا. اس کے علاوہ جو 2/3 آف دی پراپرٹی ہے وہ کیا ہوگی بہنوں؟ وہ شریعت کے حساب سے ہی جائے گی. بندہ بول کر جائے یا نہیں بول کر جائے، لکھ کر جائے یا نہیں لکھ کر جائے، اس کا جو 2/3 آف دی پراپرٹی ہے وہ شریعت کے حساب سے اس کے قریبی رشتے دار کو کیا ہوگا؟ تقسیم کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف 1/3 آف دی پراپرٹی ہے. اگر میں چاہوں، ہاں، تو میں کسی کو دے سکتی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں لکھ کر جا سکتی ہوں کہ بھائی یہ فلاں میری رشتے دار ہے، دور کی رشتے دار ہے، مجھے پتا ہے شریعت اس کو کچھ نہیں دے گی، ہے نا، تو میں لکھ کر جا رہی ہوں کہ میری فلاں سہیلی کو یا میرا فلاں دور کے میرے رشتے دار کو اس کو دے دینا. یا تو میں بول رہی ہوں کہ یہ فلاں میری کام والی بہت محنت کری میرے پیچھے، اس کو میری 1/3 دے دینا. ایسا میں جو ہوں وہ بول سکتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں نہیں دے سکتی، ہے نا. تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ ہر چیز کا شہید ہے، یعنی گواہ ہے. تو ہم یہ باتیں بہنوں یاد رکھیں. آج بھی ہم یاد رکھیں. اگر سمجھ جاؤ کسی نے کسی سے وعدہ کر بھی لیا ہے تو وعدہ تو پورا کرنا ہے. وعدہ توڑ نہیں سکتے، ہے نا، منافقت کی نشانی ہے. پر وہی وعدے پورے کریں گے جو شریعت سے ہے. اگر شریعت میں نہیں آتی ہے تو ہم ان وعدوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے. مثال سے اور ایک بتاتی ہوں، جیسے کہ میرے پاس صرف اور صرف 3 سونے کے بنگڑی ہے اور کچھ نہیں ہے بہنوں. اوکے، میرے پاس صرف 3 سونے کے بنگڑی ہے اور کچھ بھی پراپرٹی میں نہیں ہے. ایگزامپل بتا رہی ہوں بہنوں. اور اگر میں میرے دوست کو کتنا بھی بول کے جاؤں، میری سہیلی کو کتنا بھی بول کے جاؤں، میری کام والی کو کتنا بھی بول کے جاؤں کہ یہ 3 بینگلز جو ہے وہ تم لوگ ہی لینا، وہ کسی کو بھی مت دینا، تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر کیا ہوگا بہنوں, وہ تینوں بینگلز وہ نہیں لے سکتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو صرف ایک ہی بینگل دیں گے. میرے 3 بینگلز میں سے, 3 سونے کے بینگلز میں سے اس کو صرف 1/3 ہی دیں گے, یعنی 1 بینگل ہی دیں گے, اور باقی کے 2 بینگلز جو ہے وہ کیا ہوگا, شریعت کے حساب سے بانٹ دی جائے گی. اور یہ سب باتوں میں کون گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے, کیونکہ وہ انسان تو مر کے چلا گیا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی کیا ہے بہنوں, گواہ ہے. الحمدللہ. تو یہ آیت جو ہے سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ میم. الحمدللہ. تو اوکے, میں ایک سیکنڈ نا بہنوں. اوکے, الحمدللہ. پھر میں نیکسٹ آیت پر آ جاتی ہوں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ابھی مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں, یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 34, یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, اور ہم سے زیادہ یہ آیتوں کو کافر جانتا ہے. اوکے, کافر لوگ جو ہے نا, ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں, وہ یہ آیت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جو غیر مسلم ہوتے ہیں. اور یہ آیت کو بہت زیادہ کیا کرتے ہیں بہنوں, ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ آیت بھی بہنوں ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو ذہن میں آتا ہے کہ ارے مرد کو زیادہ اللہ نے درجہ دیا ہے, ہم کو کم درجہ دیا ہے نا. یہ بہت سارے غیر مسلم ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دیتے ہیں, ارے کیا تمہارے مرد لوگ تم کو مارتے ہیں, ہے نا. یہ بات بھی بہت آتی ہے. تو انشاءاللہ یہ آیت جو ہے نا وہ ہم لوگ کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. آیت نمبر 34, اوکے, سورہ نساء آیت نمبر 34, ویری امپورٹنٹ آیت, اور جان کے رکھنا بہت ضروری ہے. اوکے, الحمدللہ. اوکے, تو انشاءاللہ غور و فکر سے سنیں گے, سمجھیں گے. ہاں, اور بہنوں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ جو بھی سمجھ رہے, ہاں, جو بھی, یعنی کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم سے نوازے گا نا, تو آپ یہ کوشش کرنا کہ آپ یہی بات کو انشاءاللہ کیا کرو گے دوسروں تک. جب آپ کے ساتھ کوئی لڑکی فرینڈ بحث کرتی ہے نا, کوئی بھی آپ سے بحث کرتا ہے, ارے اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے, تو ہمارے پاس دلیل ہونا بہت ضروری ہے نا, ہمارے پاس آنسر ہونا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس نیت سے بیٹھ کے سمجھیں گے کہ ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کتنے اچھے طریقے سے ہر چیز کو اس نے آرگنائز کیا ہے. پر کیونکہ ہم کو علم نہیں ہے قرآن اور حدیث کا, اینڈ دیٹس the ریزن ہم لوگ بول نہیں پاتے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آج بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, تو ہم لوگ کیا کریں گے, غور و فکر سے اس آیت کو سمجھیں گے. اوکے, انشاءاللہ. اب یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے, اوکے, مین جو ہے وہ کیا ہے, قوامین ہے. قوامین یعنی کہ کیا, وہ لوگ لیڈرز ہے, وہ لوگ حاکم ہے, وہ لوگ ذمہ دار ہے, وہ لوگ انچارج ہے. کس پر؟ عورتوں پر. یعنی مرد کی ڈیوٹی کیا ہے بہنوں, یہ قوامین, یہ ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ جو مرد ہے نا وہ کیا ہے, رسپانسبل ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ حاکم ہے بہنوں. کس پر؟ عورتوں پر. یعنی کہ آپ لوگ ان کی لائف کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم عورتوں کو کمانا کوئی فرض نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی ڈالا ہی نہیں ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. وی ہیو نتھنگ ٹو وری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ تو اپنا اٹھتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, نو, یہ سب ٹینشن نہیں ہے ہم کو. یہ مردوں کو ٹینشن دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. کس کی؟ کمانے کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر, ذمہ داری ڈالا ہے, رسپانسبلٹی ڈالا ہے کہ ان کو کرنا ہے, ہاؤس کو مینٹین کرنا ہے, کیئر ٹیکر بننا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو یہ سب کام کرنا ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گی, اللہ تعالیٰ وہ بھی وجہ بتا رہا ہے. پر اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کتنے ریلیکس ہو گئے نا یہ بات پر. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کہتا کماؤ, تو امیجن بہنوں ہماری لائف کتنی اسٹریسفل ہوتی نا, گھر کا بھی کرو, باہر کا بھی کرو, ہے نا, اور اتنا ذمہ داری, اتنا ٹینشن, اتنا اسٹریس کہ بھائی کتنے کام بڑھ جاتے ہیں, رائٹ.
تو अल्लाह का काम, अल्लाह ने कितना अच्छा ये कर दिया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को क्या बना दिया, इंचार्ज बना दिया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जिम्मेदार बना दिया औरतों का। अब देखो बहनों, यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ज्यादा ताकत किसको रहती है, सबको पता है ना, ज्यादा ताकत आदमियों को होती है। अगर कोई चूहा या कोई छिपकली, कोई कुछ भी हम लोग ऐसा देख लेते हैं, तो हम लोग की तो चीखें निकलती, हम लोग फौरन किसको बुलाते, मर्दों को बुलाते है ना, कि प्लीज आओ, देखो चूहा आ गया घर में, है ना। तो देखो यहाँ पर वो कितना स्ट्रांग है बेसिकली, है ना। उसके अलावा बहनों, अगर कोई ना, अल्लाह ना करे, कोई चोर आ गया, हाँ, कोई हमको छेड़ता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो हम मर्द पे डिपेंड होते हैं, राइट। और वो मर्द जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कुवत वाला होता है। हम औरतें बहुत जज्बाती, बहुत इमोशनल हो जाती है। और आदमी जो है ना, वो ज्यादा जो है ना इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो जज्बाती नहीं होते। वो देखो, अक्सर मर्द रोते नहीं है, बहुत रेयर वो लोग रोते हैं। और जब रोते तो हम लोग को फील होता है कि भाई आज क्या हो गया, है ना, मतलब इतना अजीब लगता है। अच्छा, वो दुआओं में रोते हैं अल्लाह के सामने, वो बात अलग है। मगर हम लोग के बात बात पे हमको रोना आता है ना, हमारे आंख से आंसू चालू हो जाते हैं। वैसे नहीं होते मर्द, है ना, बहुत ही स्ट्रांग नेचर के, बहुत ही हार्ड नेचर के होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसके रीजंस भी है। क्योंकि जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा खालिक है, उसने जो हमको पैदा किया, उसको पता है हमारी फितरत कैसी है, उसको हमारा नेचर पता है। आदमी को भी उसने पैदा किया ना, तो आदमी को उसने कैसे पैदा किया है, उसको स्ट्रांग पैदा किया, कुवत वाला, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने और आदमी को जज्बाती नहीं रखा, इमोशनल नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने आदमियों को ज्यादा अक्ल दिया है, ओके। कहीं कहीं रेयर केसेस होते हैं, औरतें भी फर्स्ट आती है क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर देखना जाओ ना बहनों, तो मर्द ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ओके। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन और बहुत सारे स्कॉलर्स का दिमाग वो लोग देखते हैं, राइट। तो वहां पे पता चलता है कि लड़के जो है वो ज्यादा क्या होते हैं, अक्लमंद होते हैं। इतना ही नहीं बहनों, अगर अगर आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, तो ज्यादा जो ताकत का काम होता है, वो आज मर्द लोग ही कर रहे हैं, है ना। देखो, मैं सोचती थी कि औरतें ही कुकिंग करती है ना, हमारे जहन में वही आता है। मगर अगर तुम कोई रेस्टोरेंट चले जाओ, कोई होटल चले जाओ, तो वहां पे शेफ होता है, बावर्ची होता है, राइट। वो मर्द ही होते हैं अक्सर। और इतना ही नहीं, शादी का खाना भी अगर बनाना होता है, डेगचे में, इतने बड़े बड़े डेगचे में जब शादी का खाना बनता है, तो उसका भी वो ताकत का काम कौन करता है, औरतें रहती है क्या वहां पे? वहां पे भी कौन रहता है, आदमी लोग ही रहते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? वो गरम गरम में खड़े रहते हैं, वो कैसे वो डेगचे उठाते हैं, वो कितना हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है बहनों। अगर आप रेलवे चले जाओ, ओके, वहां पर भी अगर आप देखोगे ना, तो वो जो ट्रैक्स ट्रैक्स का काम होता है, जब वो लोग ट्रैकिंग, मतलब जो ट्रैक्स में जो रेलवे चलती है ना, उसका भी काम बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है। तो आप लोग कोई भी फील्ड, ओके, मैं तो एक दो सुना रही हूँ, आप लोग कोई भी फील्ड में चले जाओ, जहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ताकत लगती है। ओके, जब बिल्डिंग बनती है, ओके, जब लंबे लंबे बिल्डिंग्स बन रहे थे दुबई में भी, हाँ, बुर्जुल अरब और सब, तो वहां पे भी जो मेन होते हैं, जो इतने गर्मी में इतने लंबे लंबे ऊंचाई में काम कर रहे थे, है ना, कोई औरत औरत दिखी है आपको कभी? कहीं कहीं नहीं दिखती है। तो ये सब मेहनत काम में, ये सब जगह पे आपको देखना, कहाँ वहां पे सब कौन मिलती है आपको, कौन मिलते हैं वहां पे? अक्सर वहां पे मेन ही मिलते हैं। तो अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा, समझ में आ रहा है? और अल्लाह ताला ने क्या किया है, उनको 1% ज्यादा दिया है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट दैट कि हम लोग के पास 5% है और उनके पास 95% है, इट्स नॉट लाइक दैट। हम अगर मर्दों के पास 51% है, तो हम औरतें भी क्या है, 49%। यानी सिर्फ 1% का शेयर का फर्क है बहन, समझ में आ रहा है? सिर्फ एक चीज, यानी 1%, अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको फजीलत दिया है। समझ में आ रहा है? और वो क्यों दिया है, वो भी हम जानेंगे इंशाल्लाह, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मैं बता दूं कि मर्द कवामीन है औरतों पर, ओके, टर्न करती हूँ पेज। और इसका रीजन क्या है? इस वजह से क्यों अल्लाह ताला ने क्या किए, बास को बास पर फजीलत दी है। अल्लाह तबारक ताला ने बास को बास पर क्या दी है, फजीलत दी है। यानी कि बहनों,
एग्जाम्पल से बताती हूँ, ओके, कि देखो बहनों, अल्लाह ताला जो ये इस्लाम का मजहब है ना बहनों, ये बहुत ही डिसिप्लिन मजहब है, ओके। अगर दो लीडर्स होते, अगर दो टीचर समझ जाओ क्लास में आ गए, एक ही सब्जेक्ट है और दो टीचर्स आ गए, तो फिर क्या होगा बहनों? एक टीचर एक बोलेगी, दूसरी टीचर एक बोलेगी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसका सुने, है ना। तो यहाँ पर भी सेम है बहनों, एक घर है और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ रहना है। हस्बैंड अपना बोलेगा, वाइफ अपना बोलेगी, तो घर में कियोस हो जाएगा, बच्चे फायदा उठा लेंगे इसमें। समझ में आ रहा है? तो वहां पर एक इंसान को लीडर बनाना बहुत जरूरी है। उसी तरह बहनों, जब नमाज में भी है ना, नमाज में भी बहनों दो इंसान भी होते ना बहनों, तो उसमें भी आता है कि एक को लीडर बनाओ। सफर में भी जाते तो बोलते कि एक को लीडर बनाओ, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा। वरना क्या होगा, ये एक बोलेगा वो एक बोलेगा तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हमारा मजहब बहुत डिसिप्लिन मजहब है। एक को लीडर बनाओ और सब उसको फॉलो करो, दिस इज व्हाट अल्लाह इज टेलिंग। तो यहाँ पर भी अल्लाह को पता है कि एक मजबूत घर रहना बहुत जरूरी है। आज बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, जो एडिक्शंस में लग रहे हैं, आजकल जो बच्चे बुरे बुरे सोबत में होके बुरे हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि घर के पेरेंट्स झगड़ते रहते हैं, घर के पेरेंट्स सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं घर के पेरेंट्स का सेम होना, अच्छे होना, एक होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अल्लाह ने क्या कहा, एक को लीडर बना दो। और क्योंकि शौहर के अंदर ताकत है, कुवत है, इमोशनल नहीं है, जज्बाती नहीं होता। हम लोग तो जज्बात में आके कुछ भी फैसले कर लेते हैं, मगर हस्बैंड ऐसे नहीं होते। और उनको अल्लाह ने ज्यादा अकल भी दिया है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रीजन अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, 1% ज्यादा दे दिया, बास को बास पर क्या कर दिया, फजीलत दे दिया। अभी देखो बहनों, जो चप्पल के जोड़े होते हैं ना, है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, उसी तरह जोड़े कोई भी उठा लो, जैसे कि शूज के जोड़े है ना, तो मतलब दो होता है, चप्पल्स होते हैं। अगर मैंने उल्टा पहन लिया बहनों, राइट के पैर में लेफ्ट का पहन लिया, लेफ्ट के पैर का राइट का पहन लिया, तो क्या होगा बहनों? मैं क्या चल पाऊंगी? नहीं चल पाऊंगी, है ना। और हो सकता है मेरा पैर मुड़ जाए, मोच आ जाए, या तो हो सकती है कि मैं गिर भी जाऊं, है ना। तो उसी तरह बहनों याद रखना, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को जैसा बनाया है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने ही बता दिया कि किसको कव्वामीन बनाओ। अगर हमारे हाथ में ये फैसला होता तो हम कितनी लड़ाइयां घर में होती, मैं घर की बड़ी तू घर का बड़ा, है ना, इसमें ही लड़ाइयां चलती रहती। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो लोग जो है ना, वो उनको लीडर बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या हो रहा है कि उस बात पर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली हमको अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि वो लोग क्या है, हाकिम है, जिम्मेदार है, उनके ऊपर पूरे ड्यूटीज है। किस वजह से? इस वजह से कि वो खर्च करते हैं उनके माल को, यानी ना सिर्फ वो लोग कमाते हैं, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि उनको माल खर्च करना भी है। अभी ये औरतें भी आजकल कमाती है ना, पर देखो बहनों कितनी औरतें होती है, जो कुछ होती है जो खर्च भी कर देती है घर में, मगर अक्सर औरतें क्या करती है, वो बोलती है तुम कमाते हो ना, तुम खर्च करो, तुम घर का जीना चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगी, है ना, मेरे पैसे मेरे खुद के। और वो क्या करती है, सेव करती है, तो बच्चों पे खर्च करती है, मगर घर के इस पे खर्च नहीं करती। तो मेन रीजन यहाँ पे क्या है बहनों, अगर वो लोग लीडर्स है तो मेन रीजन क्या है कि वो लोग ना सिर्फ कमाते हैं, बल्कि वो लोग खर्च भी करते हैं, ये उसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो लोग क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, ओके। औरतें जो है वो जल्दी खर्च नहीं करती। तो मर्दों को ये इज्जत, ये मर्दों को जो ये एक एडिशनल एक जिम्मेदारी दी गई है बहनों, है ना। तो यहाँ पर और तो देखना जाओ तो आदमी की दो सिफत बता दिया अल्लाह ताला ने कि ये लोग कव्वामीन है, जिम्मेदार है, और ये लोग खर्च भी करते हैं। और औरतों की क्या सिफत है वो आगे आएगी इंशाल्लाह। मगर मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि देखो बहनों, हर हस्बैंड, हर आदमी बहुत अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? हर आदमी बहुत अच्छा होता है, सिर्फ इतना है कि हमको उनको संभालने नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब एक घर से आते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे घर की तारीफें, हमारी घर की बड़ाइयाँ, हमारे हम अच्छे ऐसे इतना बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आदमी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आदमी जो है ना एकदम वो हो जाता है।
سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ہم سب عورتیں ہماری مردوں کی عزت کریں، سمجھ میں آ رہا ہے، اگر ہم سب عورتیں آدمیوں کی عزت کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، تو ان سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اس کو دبائیں گے نا تو وہ نہیں دبے گا، الٹا اور لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. ہم لوگ ہے نا دبانے کی کوشش کرتے کہ میری بات سنو، میرا سنو. نہیں بہنوں، یہ جو ہے نا زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ پیار محبت کا رشتہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر میں ان سے محبت کروں گی، میں ان کا اچھا خیال رکھوں گی، میں ان کی عزت کروں گی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بہنوں، جب ایک انسان کو محبت اور عزت ملتی ہے نا بہنوں، یہ سیکریٹ فارمولا ہے کہ میں دیکھو کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا ہے نا، اور میں تعریف کر رہی ہوں کہ واہ آج کتنے اچھے لگ رہے ہو. ہاں، اگر میں یہ محبت نہیں بتاؤں گی، یہ تعریف نہیں کروں گی، یہ عزت نہیں دوں گی، تو کوئی اور میں تلاش کریں گے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر بائی چانس کوئی باہر کی لڑکی نے ان کی تعریف کر دی تو وہ لوگ وہاں پر اٹیچ ہو جاتے کہ بھائی گھر کی بیوی تعریف نہیں کرتی ہے، عزت نہیں کرتی، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو یہ کتنی اچھی ہے، یہ میری تعریف کری، اس نے میرے کو عزت دی. سمجھ میں آیا؟ تو کیوں ہم لوگ ہمارے ہاتھ سے خود ہی اپنی فیملی لائف کو خراب کرتے؟ صرف دو ہی کام کرنا ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو عزت دو، ان سے پیار محبت کر کے ان کی تعریفیں کرو کہ اللہ تم صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہو ماشاء اللہ، تم کتنا اچھا کماتے ہو ماشاء اللہ، تم میری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہو ماشاء اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف اتنے بول ہی کافی ہے بہنوں پگلانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدمی بہت بہت نرم دل کے ہوتے، دکھتے سخت ہے پر اندر سے بہت نرم دل ہوتے. جہاں ان کو عزت ملتی ہے وہ لوگ خود ہی دب جائیں گے، وہ لوگ خود ہی ہمارے پاس آئیں گے کہ بتاتے وہ کیا چاہیے، وہ لوگ ہماری ہر بات سنیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کبھی ان کو دبانے کی کوشش مت کرو، کبھی ان کو اپنے بچوں کے سامنے یہ مت بتاؤ کہ میں لیڈر ہوں، میری چلتی ہے، اور اپنے شوہر کی انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا، ویسا نہ کرے. گھر کا ماحول پیار محبت سے لے کے چلے، مذاق دلگی کرے، اتنا خوش ہو کے چلے، اتنا اتنا ہنسی مذاق کرے کہ بچے بھی گھر میں انجوائے کر رہے، بچے بھی اس گھر کے ماحول کو پسند کر رہے. اگر میاں بیوی لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تو پتہ ہے بہنوں، بچے بچے جو کرمنلز ہوتے ہیں یا بچے جو برے اخلاق کے ہوتے ہیں، برے نیچر کے ہوتے ہیں، یہ ون آف دا ریزن وہی ہے. کتنی لڑکیاں باہر پیار تلاش کرتی ہے، کیوں؟ گھر میں پیار نہیں ملتا، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں اور پیار اور محبت تلاش کرتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور کتنے لڑکے جو ریپ کر چکے ہیں یا کرمنلز ہو چکے ہیں، جب ان کو سروے کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ جھگڑتے تھے، ان کے ماں باپ صحیح نہیں تھے. سمجھ میں ان کا بچپنا بہت خراب گزرا. تو یہ سب کام ہم لوگ نہیں کرے. گھر میں جنگ ہو رہی ہے، امیجن کرو، یہاں پہ ہم کو احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، ہماری خود کی ایک لڑائی چل رہی ہے ہمارے نفسوں کے ساتھ، حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے. ہم کو یہ حق بات، یہ قرآن کو پھیلانا ہے. اتنی بڑی جنگ ہم شیطان سے اور ہمارے غیر مسلمان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے. ہم کو یہ اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے. اتنی بڑی جنگ کا ہمارے اوپر ہے، اور ہم لوگ اس جنگ میں پورے مسلمان کا اگر آپ دیکھ لو، گھروں میں جنگ ہو رہی ہے، اور وہ بھی بیکار کی بحثیں، بیکار کے جھگڑے، تو میں ہو رہی ہے آج گھروں میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہے، حدیث اور قرآن سے دور ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اتنے اس میں گم ہو چکے کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے دنیا کا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، یہی بھول گئے. صرف ہم لوگ کیا لڑتے رہتے، تم نے پیسے نہیں دیے، تم نے ایسا کرے، تم نے ویسا بولے، تمہاری ممی نے ایسا کری، تمہارے ڈیڈی نے ایسا کرے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، میرے گھر میں ایسا تھا، میرے گھر میں ویسا تھا. یعنی ہم لوگ یہی چیزوں میں رہتے ہیں، ہاں، یہی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اصل ہم لوگ کیا مقصد سے آئے، ہم لوگ وہ بھول گئے. اصل ہم لوگ دنیا میں کیا یہ جنگ لڑنے آئے ہیں کہ آخرت کو بہترین کرنے آئے؟ بہنوں سوچ کے دیکھو. تو ہمیشہ یاد رکھنا، بیوی جو ہے نا وہ ہمیشہ بہت اچھی ہو. ہاں، وہ کیسی ہو وہ بھی اللہ بتائے گا. وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ صالحات ہونا چاہیے، وہ نیک عورت ہونا چاہیے، ہے نا، جو شکر کرنے والی ہو، جو عاجزی اختیار کرنے والی ہو، نیک عورت، ہے نا. وہ کیسی ہو بہنوں؟ صلح رحمی کرنے والی. اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ چلو بھائی میاں نے کچھ بول دیا، غصے میں تھا کچھ بول دیا، چلو بھائی چلو خیر چھوڑو، چلو کیسے ہو، کیا دوں، کھانا دے دوں کیا، ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے، ہسبینڈ نے کچھ بول دیا مطلب گیا،
اس کا دن بھر کا چین سکون چلا گیا, کھانا ختم, ہے نا, لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو. نہیں بہنوں, ایسے ایک نیچر کے ہم کو نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جب عورتوں آدمیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار ہے, وہ لوگ خرچ کرتے ہیں, تو شکرانے کے طور پہ جب آدمیوں کو اتنی بڑی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیسے بنے, وہ صالحات بنے, وہ نیک بنے, وہ اچھے بنے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا ہی نہیں, وہ فرما بردار بھی رہے. وہ کیسے رہے؟ فرما بردار رہے. یعنی کہ ہر چیز کو پکڑنا نہیں ہے بہنوں, ہر چیز کو چھوڑ کے چلنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو, ہے نا, الحمدللہ. اور ہر بات کو روکنا ٹوکنا پکڑنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. forgive and forget, forgive and forget. کبھی بھی ایسے جھگڑا ہونے والا رہے گا نا بہنوں, کبھی بھی کوئی جھگڑا ہونے والا رہے گا, تو فوراً وہ ٹائم پہ سوچنا کہ نہیں, میں یہ اس کے لیے نہیں آئی ہوں, میں گھر کا ماحول خراب کرنے نہیں آئی ہوں, ہے نا, میں اپنی آخرت کے لیے آئی ہوں. یہ باتوں میں کیا لڑنا جھگڑنا, ہے نا. چھوڑو, چلتا ہے, 4 دن کی دنیا ہے, چھوڑو چھوڑو بول کے چھوڑ کے چلنا ہے, معاف کر کے چلنا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیشہ مسکراتے رہے. سوری, ہمیشہ کیا رکھیں گے؟ مسکراتے رہیں گے, عاجزی رہے گی. بڑاپن نہیں بہنوں, میں بڑے گھر سے ہوں, میں بڑی ہوں, میں ایسی ہوں, میں اچھی ہوں, نہیں, یہ سب ہمارے اندر نہیں رہے گا. سمجھ میں آیا؟ رشتوں کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے. بچوں کے سامنے خاص کر بہنوں, ہم بچوں کے سامنے ہی سامنے والے کو اتنا ذلیل کر دیتے کہ بچے بھی پھر عزت نہیں کرتے. تو ایک دوسرے کی عزت کرنا. دیکھو جب ہے نا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی نا بہن, تو بچے کا فائدہ اٹھا لیتے. سمجھ میں آ رہا؟ تو میاں بیوی کی آپس کی رہنا چاہیے کہ اگر تم ہاں بولیں گے تو میں بھی ہاں بولوں گی, تم نہ بولے تو میں بھی نہ بولوں گی. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ ماں ہاں بولتی ہے, باپ نہ بولتا ہے, یا تو باپ نہ بولتا ہے, ماں ہاں بولتی ہے, اور بچے کیا کرتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا لیتے. ان کو پتا ہے کہاں سے ہاں نکالنا, کہاں سے نہ نکالنا, اور وہ لوگ اس چیز کا کیا کرتے ہیں, پورا ایڈوانٹیج اٹھا لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا, ساتھ میں چلنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فرما بردار ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ, صالحات یعنی نیک صالح کے بعد فرما بردار ہونا چاہیے. مگر بہنوں یاد رکھنا کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے, یعنی شوہر کی وہ بات ہی مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر جو باتیں رہے گی, جو شریعت میں باتیں رہے گی, وہ تو میں میرے شوہر کی مانوں گی. مگر جہاں وہ ایسی بات کا حکم دے رہا ہے, یہاں پہ لکھا نا قانتون, یعنی کہ مجھے فرما بردار ہونا ہے نا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو سننا ہے, شوہر کی بات کا حکم بھی سننا ہے, مگر جہاں شریعت کے خلاف کچھ اس نے مجھے کہہ دیا تو میں وہاں پر نہیں سنوں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ پوائنٹ بھی ہم یاد رکھیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حافظات یعنی وفادار عورتیں, ہے نا, آنےسٹ, ایک دم سنسیئر وفادار عورتیں, جو گارڈ کرتی ہے, جو حفاظت کرتی ہے, کبھی غیب میں, یعنی جب موجود نہیں ہے, غیبانہ طور پر, یعنی کہ جب وہ شوہر موجود نہیں ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے اس کی جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے حفاظت کرنے کا. یعنی کہ اللہ نے کن باتوں کا جو ہے حکم دیا ہے بہنوں؟ ایک تو اپنے جسم کی, ہے نا, تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے, شوہر ہو نہیں ہو, ہے, وہ موجود ہو نہیں ہو, اپنی چیسٹیٹی کی, اپنی اپنی عورت جو ہے وہ کیسی ہو, پاک دامن عورت ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہسبینڈ کو فلاں انسان نہیں پسند ہے, فلاں دوست, فلاں رشتے دار جو ہمارا نامحرم بھی ہے, اوکے, اس کو نہیں پسند ہے اس سے بات کرنا یا اس کا گھر میں آنا, تو ہم بھی بہنوں وہ بات پر چلے. یہاں پہ ایگو پرابلم ہمارا بہت آ جاتا ہے کہ ارے تم کون ہو تو میرے کو بولنے والے, میں تو بات کروں گی. حالانکہ ایک دمڑی کا فائدہ نہیں رہے گا, وہ میرا نامحرم رہے گا, مگر جسٹ بیکاز ہسبینڈ ٹوکتے مطلب ہم لوگ بھی اس کو کیا کرتے, جان مجھ کے وہی کام کرتے. تو ویسا نہ ہو بہنوں, یہاں پہ ایگو ایشوز نہیں آنا چاہیے, یہاں پہ انا کا مادہ نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر اللہ کو کیا پسند ہے کہ عورت جو ہے وہ وفادار ہو,
समझ में आया, पाक दामन हो। और उसकी गैब की बातें, यानी ऐसी बातें जो गैबाना है, यानी हो सकता है मेरे मर्द में कोई ऐसी बातें हैं जो ऐब वाली है, जो ऐसी बातें हैं जो छुपाने वाली है, उन बातों को मैं सबके सामने जाहिर ना करूं। जैसे कि बेडरूम की बातें होती है, उसके अंदर कोई कमी पेशी होती होगी, है ना, हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, हो सकता है उसको कुछ भी चलने की बीमारी है, नींद में चलने की बीमारी, यानी ऐसी कोई बात जो सिर्फ बेडरूम तक है बहनों। और वो बेडरूम के सीक्रेट या बेडरूम की बातें, है ना, उसको मैं सबके सामने उसकी ऐबों को ना उछालूं। उसकी उसके इन ऐबों को मुझे छुपाना है, मैं लिबास हूं उसका, वो लिबास है मेरा, है ना। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि तुम एक दूसरे की लिबास हो। लिबास क्या काम करता है? छुपाता है, सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। हम लोग के अंदर तो सब उल्टा ही चल रहा है ना। हम लोग ने तो यही देखते, यही बताते, कितने बेडरूम की सीक्रेट से हम सहेलियों को बता देते, कजिन्स को बता देते हैं। ऐसा नहीं करना है बहनों, समझ में आ रहा है? जितना हो सके मर्द की बुराई है, उसके ऐब है, उसको छुपाना है। बेहतरीन औरत कौन है पता है बहनों? बेहतरीन औरत वो है कि जब शौहर उसको देखे तो वो क्या हो जाए? खुश हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी कि जब वो उसको देखे तो खुश हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या जब मेरा हस्बैंड मेरे को देखता है तो वो मुस्कुराता है? क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे आने रोता है और ऑफिस में ज्यादा रहता है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं इतने झगड़े करती हूँ घर में, इतना बहस करती हूँ, इसका इतना उसके नाक में दम करके रखी हूँ कि वो बाहर रहना ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत इसके कि घर में आओ और वो ही झगड़े हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों, समझ में आ रहा है? जितना हो सके हम उसके हुकूक को अदा करेंगे, उसके हुकुम की इताअत करेंगे अगर वो शरीयत के अंदर हो, और ऐसी औरत बनेंगे जिसको देखकर वो भी क्या करे? मुस्कुराए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, यहाँ पर औरत ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जब शौहर का आने का टाइम है तो अपने आप को सही कर लो, बास वाले कपड़े या बास वाला जिस्म ना हो, अपने आप का हुलिया थोड़ा ठीक कर लो, है ना। फिर इंशाल्लाह मुस्कुराओ, अच्छे से पेश आओ। हालांकि पता है वो दिन भर हमको फोन नहीं किया, दिन भर हमको पूछते भी नहीं है, हमारा ख्याल नहीं रखते, हमको पूछते नहीं है। हमारा रोना गाना तो यही रहता है कि अरे दूसरों के हस्बैंड फोन करते, मेरा हस्बैंड फोन नहीं करता, वो मैसेज करके आई लव यू बोलता, मेरा शौहर नहीं बोलता, है ना। हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। चलो भाई खैर, उसके अंदर नहीं है वैसी आदत, ज्यादा फोन करने की, ज्यादा मैसेज करने की, ज्यादा ये सब बोलने की, चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छी बनूं ना, मैं बेहतरीन औरत बनूं ना, समझ में आ रहा है? हम जितना हो सके क्या करेंगे? अच्छे बनेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक इंसान अच्छा हो तो उसके साथ बुरा हो, है ना। एक इंसान जब अच्छा रहता है तो उसके साथ सामने वाला ऑपोजिट पर्सन भी क्या करता है? अच्छा ही रहता है बहनों, समझ में आ रहा है? तो हमको अच्छा बनना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी हर चीज को देखना है। जब वो नहीं है तो उसका मेन कंसर्न क्या है? उसके बच्चे, उसके बच्चों का ख्याल रखो, उसके घर का ख्याल रखो। समझ में आ रहा है? ना सिर्फ हमारी जिस्म का, हमारे पर्दे का बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत वो किससे करता है? उसके बच्चों से करता है। उसके बच्चों का भी ख्याल रखे, वो तो नहीं है, सफर में गए हैं, जर्नी में गए हैं, ओके, वो नहीं है तो उनके बच्चों का ख्याल रखे, ओके। और इतना ही नहीं, घर का भी ख्याल रखे। हस्बैंड नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम घूम रहे फिर रहे बिना इजाजत के, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों। इंशाल्लाह जितना हो सके हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे, घर का ख्याल रखेंगे, अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे। हम अच्छी बीवी साबित करेंगे, ओके। अब तक हो सकता है काफी साल गुजर गए, ऐसे नहीं थे, अब क्या करना, छोड़ो नहीं। अब हमको बात पता चल गई, हम अभी से अपने आप को क्लियर करें। हाँ, अल्लाह ताला तो यही देख रहा है ना कि जब एक आयत पहुंची तो वो अपने आप को बदलती है कि नहीं, है ना। अपने आप की हमको क्या करना है? इस्लाह करना है, अपने आप को सुधारना है बहन। हम ये ना सोचे अभी इतने साल हो गए, अब क्या इसकी इज्जत करना, क्या इससे मोहब्बत करना, ये तो सर पे चढ़ जाएगा, ये तो ऐसा करेगा। ये सब थिंकिंग शैतान डालेगा बहनों। सबसे ज्यादा शैतान कब खुश होता है? जब मियाँ बीवी अलग होते हैं,
समझ में आ रहा है, वो सबसे ज्यादा खुश होता है। बच्चों का सोचो बहनों, कुछ भी हो जाए बच्चों को सामने रखो, हमारा फ्यूचर, हमारी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, वही दीन का काम करेगी, वही दीन को आगे लेके जाएगी। घर को संभालना बहुत जरूरी है, घर को बिगड़ने से, घर को बर्बाद होने से बचाना है बहनों, समझ में आ रहा है। घर जो है हमको क्या करना है, जोड़ कर चलना है, ये दोनों की क्या होगी, कोशिश होगी इंशाल्लाह। और अगर कोई सहेली, कोई रिश्तेदार है जो हमारे कानों को भरते हैं बहनों कि तेरा हस्बैंड ऐसा है, तेरा हस्बैंड वैसा, तो उसकी हाँ में हाँ नहीं करना है बहन, उसको हमारे हस्बैंड की तारीफ करना है, जितना बोलो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा देखते हैं, समझ में आ रहा है। हम हमारी शौहर की बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, समझ में आया, कंप्लेन नहीं करेंगे बहनों। हमारी आदत होती है हमारे शौहर की, हम लोग सिर्फ बुराइयां करते, और ये बुराइयां कर करके उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती बहनों। हमको क्या करना है बहनों, हाँ हमको क्या करना है, बहुत ज्यादा हमारे शौहर की तारीफें करना है इंशाल्लाह। ओके। और अल्लाह ताला जो है, अब ये सब बता दिया, माशाल्लाह। अब समझ जाओ बहनों, ऐसी औरतें हैं जो अभी कुछ होती है, देखो 5 उंगलियां सेम नहीं है, सब सालिहात, सब फरमाबरदार नहीं होते बहनों, है ना। तो अगर कोई बीवी ऐसी है जो सही नहीं है, जो जो बहनों बगावत करती है, नाफरमानी करती है, नहीं मानती, नहीं सुनती शौहरों की, जो बात करने मना करते मर्दों से बात करती है, बात मना करते बिना इजाजत के मत जाओ यहाँ वहां, वो चले जाती है, यानी नाफरमानी करती है, बगावत करती है, सुनती नहीं है, रिबेलियन हो चुकी है। तो ऐसी औरतों का क्या करना, तो ये भी अल्लाह ने बता दिया। देखो बहनों, अल्लाह ताला जो है ना, वो फैमिली को, वो घर को बचाना चाहता है, समझ में आता है। ये यहाँ पे हम लोग को, जैसे काफिर लोग बोलते हैं कि देखो औरतों पे कैसा जुल्म हो रहा है, ये जुल्म नहीं हो रहा है, ये अल्लाह ताला को पता है किसका नेचर कैसा है। अल्लाह ताला घर बचाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो औरतें जिनके बारे में तुम डरते हो कि वो क्या कर रही है, वो बगावत कर रही है, वो नाफरमानी कर रही है, फिर ऐसी औरतों को पहला काम जो करना है वो क्या है, नसीहत करना है, उनकी जैसे कि काउंसलिंग करना है, समझ में आ रहा है। अगर कोई औरत घर की ऐसी है जो ऐसे काम कर रही है, जैसे कि वो नमाज नहीं पढ़ रही है, जैसे कि वो जो है बेहयाई वाले काम कर रही है, समझ में आ रहा है, वो नामहरम से मिलती है, बेपर्दगी कर रही है, ऐसे काम है बहनों, समझ में आ रहा है। जब वो ऐसे काम करेगी, तब उसको क्या करना, पहला काम उससे बात करो, बात करने से बहुत चीजों का हल मिल जाता है। हमारे लोगों को तो टाइम ही नहीं रहता है, मोबाइल से बाहर ही नहीं आते हैं, सामने वाला बात करता है ये मोबाइल में ही रहते हैं, है ना। तो गुस्सा आता है कि भाई इससे क्या बात करूं, ये मोबाइल पे ही रहते है ना। तो मोबाइल को हटाओ, प्राइवेटली ये सब काम करो, बेडरूम के अंदर, सब 4 जन के, पूरी फैमिली के सामने नहीं करना है बहनों, अंदर, बेडरूम के अंदर मियाँ बीवी अकेले होना चाहिए। और तब जो है वो क्या करे, एक दूसरे से बात करे, कम्युनिकेशन मेक्स अ डिफरेंस बहनों, कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं सुन रही है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो गया क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। ऐसा करके हम क्या करें, काउंसलिंग करें, एडवाइस करें, बात करें, नसीहत करें। हम लोग का काम क्या होता है ना बहनों, पहला ही हाथ उठा लेते हैं, है ना, पहला ही हाथ उठा लेते। और यहाँ पे जो जो करना भी है, वो कौन सी औरत के साथ करना है, जो नमाज नहीं पढ़ती, जो नाफरमानी करती, जो बेहयाई करती, जो बेपर्दगी करती, ऐसी औरत के साथ। यहाँ तो छोटी छोटी बात में, कि आज खाने में मिर्ची ज्यादा थी और शौहर ने हाथ उठाया बहनों, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं ये मन घड़क नहीं बोल रही हूँ बहनों, मैं ये बात इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा मैसेज आया, एक बहन का मुझे मैसेज आया कि आज मैंने सालन बनाई, सालन में मिर्ची ज्यादा हो गई, और मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया, तू मैं शुरू हो गई, और इसी बात पे मेरे शौहर ने मुझे क्या किए, मुझ पर हाथ उठाए, 2-3 थप्पड़े मार दिए, सिर्फ किस बात पर, कि सालन में मिर्ची ज्यादा था। इमेजिन करो बहनों, इमेजिन करो, ये छोटी सी बात पर, यहाँ पर अल्लाह ताला किस बात पर जो है ये सब करने के लिए कह रहा है, अगर वो रिबेलियन हो जाती है, अगर वो सरकश हो जाती है, यानी सरकश होना बहुत बड़ी बात है बहन, और यहाँ पे छोटी छोटी बात पर हाथ उठाते हैं मर्द लोग। तो यहाँ पर देखना चाहो तो वो मर्दों को कुरान की तालीम, कुरान का इल्म ही नहीं है, तो ऐसों को हम क्या बोलेंगे। हाँ, तो कुरान का नॉलेज होना कितना जरूरी है, सोच के देखो बहन,
ہے نا. تو یہاں پر جب وہ فرائض کو پورے نہیں کر رہے, جب وہ فرائض کو پورے نہیں کر رہی ہے, یہاں پہ وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے بہنوں, تب ہم کو کیا کرنا ہے, پہلے تو بات چیت کرنا ہے, کاؤنسلنگ کرنا ہے. اسلام بہت ہی بہترین مذہب ہے بہنوں. وائلنس منع کرتا ہے. ہاتھ اٹھانے سے پہلی جگہ پہ پہلا سٹیج مارنا نہیں رکھا کہ مارو توڑو ختم کرو, نہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, ایک ایک بات پہ سمجھو بہنوں. پہلا نصیحت کرو, پہلا کام کیا ہے, نصیحت کرو. اگر وہ نصیحت سے سمجھ جاتی ہے, سدھر جاتی ہے, الحمدللہ. ہاں, شوہر نے سمجھایا کہ دیکھو نماز مت چھوڑو, ہے نا, نماز پڑھو گے بچے بھی پڑھیں گے, تم کو دیکھا دیکھی بچے فالو کرتے ہیں, تم کو دیکھا دیکھی جو ہے جنت بنے گی, تم نماز چھوڑو گے تمہارے لیے اچھا نہیں, گھر کے لیے اچھا نہیں. شوہر نے سمجھایا, بیوی نے نیکسٹ ٹائم سے نماز شروع کر دی, تو بس ختم, یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے آگے, ہے نا. مگر اللہ نہ کرے نصیحت کر کے بھی اگر وہ نہیں سدھرتی ہے, تب جا کے کیا کرنا ہے, اس کو علیحدہ کرنا ہے اپنے بستروں سے. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی بستروں میں ان کو الگ کرنا ہے, علیحدہ کرنا ہے, یعنی کہ ان کے اپنا بستر جو ہے وہ چینج کرنا ہے, یعنی وہی بیڈ پر جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, سونا نہیں ہے ان کے ساتھ. اب یہ کیا ہوتا ہے نا بہنوں, ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں عورت کو خراب لگتا ہے. دیکھو ہر چیز کی ضرورت ہر انسان کرتا ہے, مگر میاں بیوی کی ضرورت میاں بیوی ہی کرتے. یعنی کہ سمجھو بہنوں, کھانا دینا, کپڑے دھونا, برتن, یعنی جو بھی آدمی کی ضرورت ہے وہ تو کبھی ماں بھی کر دیتی ہے, کبھی بہن بھی کر دیتی ہے, کبھی بھابھی بھی کر دیتی ہے. مگر جو جنسی ضرورت ہے, جو جسمانی ضرورت ہے, وہ ایک بیوی پورا کرتی ہے نا, ایک شوہر پورا کرتا ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف الگ ہو جاتے, مطلب الگ سوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں دھکا لگتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, بیوی کو بھی خراب لگتا ہے. اس کو نا بہت ہی اس کے ضمیر کو ٹچ کرتا ہے یہ بات, کہ ارے کیا بات ہے, آج میرا ہسبینڈ میں سے ہٹ کے سو رہا ہے, ہاں کیا ہو گیا, مطلب اتنا ناراضگی, اتنا مطلب غصہ. سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے نا, عورتیں پگھل جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, عورتیں کیا ہوتی ہے, پگھل جاتی ہے کہ نہیں نہیں, میں نے شاید بہت غلطی کر دی, مجھے واقعی میں نماز شروع کرنا چاہیے, میرا ہسبینڈ مجھ سے بہت ناراض ہے, بہت غصے میں, تو ہو سکتا ہے وہ پگھل کے کیا ہو جائے, واپس آ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے بہنوں, اوکے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, کاؤنسلنگ کرنا, بات کرنا, ایڈوائس کرنا. سیکنڈ کام بستروں سے الگ کرنا. اب میں نے کہا نا بہنوں, یہ سب کام پرائیویٹلی کرنا ہے, سب کے سامنے نہیں دکھانا ہے کہ آج میں ناراض ہوں, ہاں میں آ کے یہاں سوفے میں سو گیا, سب کو دکھا رہے, اس کی انسلٹ کر رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم تک ہو, سمجھ میں آ رہا ہے, سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے, اوکے. اور تیسرا کام, اگر وہ یہ اسٹیج میں بھی نہیں سدھر رہی ہے, یعنی کہ الگ ہونے کے بعد بھی, ہاں کافی دن سے الگ سونے کے بعد بھی بیوی کو کوئی تس سے مس نہیں ہو رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, بے پردگی کر رہی ہے مردوں سے, پھر بھی ہاں وہ جا رہی ہے, کر رہی ہے, سب کر رہی ہے, تو ایسے اسٹیج میں تھرڈ میں آتا ہے کیا بہنوں, ان کو پھر ہلکا سا مارو. ان کو کیا کرو, ہلکے سے مارو, بہت ہی ہلکے سے, جیسے کہ مسواک سے, جیسے کہ کپڑے سے. اور یہ جو مارنا ہے نا بہنوں, چہرے پہ نہیں, سر میں نہیں. ایسا نہیں کہ ایسا مارنا ہے کہ خون آ جائے, ایسا مارنا کہ ہڈیاں ٹوٹ جائے, فریکچر ہو جائے, نہیں بہنوں. ایک دم ہلکے سے, کپڑے سے مارتے نا, کبھی مسواک سے کیا مار لگے گی سوچ کے دیکھو, ایسے چیزوں سے ہلکے سے مارنا ہے بہنوں. کوئی ٹریس مارک نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں زخم ہو گیا, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے بہنوں, ہلکے سے مارنا ہے. اور یہ مارنا بھی میں بتاتی ہوں بہنوں, یہ رخصتی ہے, کوئی فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرض نہیں کہا کہ فرض ہے مارو, نہیں, اللہ نے ایک رخصتی رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی نہیں مانتی ہے, پھر بھی گندے گندے کام کر رہی ہے, تو اس کو ہلکے سے مارو, ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے, ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر وہ سدھر جاتی ہے تو اس کو پھر واپس سے لے لو. اب دیکھو بہنوں, یہ جو ماننے کا حکم تھا, یہ جو ماننے کا حکم تھا نا, تو یاد رکھنا بہنوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اوکے, کبھی انہوں نے کوئی بھی
कमजोरों पर हाथ नहीं उठाया। तो पहला हम ये याद रखें। दूसरा बहनों, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये आयत उतरी ना, ओके, मतलब इसके ऐसा चल रहा था कि सहाबा जो थे ना, वो औरतों को पहले तो मारते थे, ओके, पहले तो ऐसा था कि कुछ रूलिंग नहीं था, मगर फिर बाद में क्या हुआ कि नबी ने कहा कि बस मारो ही मत औरतों को, है ना, नबी नहीं मारते थे और मारना पसंद भी नहीं करते थे। तो सहाबाओं ने आके कंप्लेन किया, यानी कुछ अरसे के बाद सहाबा ने आके कंप्लेन किया कि जब इनको पता चल रहा है कि हम उनको मारते ही नहीं है, तो ये लोग सर पे चढ़ रही है, ये लोग है ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है, उनको पता है कि मैं कुछ भी करूंगी सामने से मारने वाले तो नहीं है। समझ में आया? तो ये बात कर उन्होंने क्या किया, फायदा उठाने लग गए। तो इसमें क्या हुआ, फिर नबी ने क्या कहा कि अच्छी बात है, हल्का फुल्का जो है वो फिर मारो। समझ में आई? ये आयतें भी उतरी और फिर क्या कहा, हल्का फुल्का, बहुत ही लाइटली जो है वो तुम मार सकते हो, बहुत ही लाइटली। यानी एक डर खौफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी मारना मतलब कैसा बहनों, एक डर रहना चाहिए। डर होगा ना सामने वाले को तो वो काम नहीं करेगी। अगर उसको पता है कि मेरा हस्बैंड मार सकता है, कुरान में है ये आयत, तो कहीं ना कहीं औरत एक बाउंड्री रखेगी, एक हद रखेगी। वरना औरत को अगर ये आयत नहीं रहती, अगर अल्लाह ताला कहता है कि कुछ भी हो जाए मत मारो, तो औरतें सर पे चढ़ जाती बहनों, एक हर हद पार कर देती, बिकॉज उनको लगता है कि कुछ भी कर लो ये आदमी तो हाथ नहीं उठाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री रखा है। अल्लाह को पता है ना, वो क्रिएटर है, उसको पता है उसकी क्रिएशन के बारे में। समझ में आ रहा है? अब देखो बहनों, अगर बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाएंगे, तो वो कुछ भी करेगा तो उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप हाथ नहीं उठाएंगे। कभी ना कभी हाथ उठाए हुए रहेंगे तो वो डर रहेगा कि अरे नहीं, मम्मी जब बहुत गुस्से में आते तो भाई हाथ उठ जाता है, भाई नहीं 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 करना है ना, वो हद तक तो नहीं करना है। तो एक डर खौफ होना क्या है बहनों, बहुत जरूरी है। अब हमारे इस्लाम को इस बात पर बहुत बुरा कर देते हैं कि देखो कैसा मजहब है, मारने के लिए हुक्म दे रहा है ना। यहाँ पे अल्लाह ताला मारने का हुक्म नहीं दे रहा है, अल्लाह ताला घर बचाने का हुक्म दे रहा है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, दो दो फैमिली इन्वॉल्व है, एक आदमी की फैमिली, एक औरत की फैमिली। जब मियाँ बीवी जुदा होते हैं तो वो दो अकेले नहीं होते बहनों, उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। दो फैमिलीज जो है वो जुदा हो जाती है, तू मैं हो जाता है। अल्लाह को ये सब बात पता है, तो अल्लाह ताला घर जोड़ने के लिए इस हुक्म को लाया है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये आयत को वो लोग बहुत ही प्रोपेगेंडा करते हैं बहनों। तो हम ये बातों को समझाए कि हमारे इस्लाम में डिसिप्लिन रखा है अल्लाह ने। समझ में आ रहा है? और बहनों याद रखना, जब औरत का मुंह बहुत चलता है ना, तो आदमी का हाथ बहुत चलता है। आदमी पागल नहीं है कि पहले ही हाथ उठा लेते, दे हैव कॉमन सेंस। जब एक औरत का मुंह बहुत चलता है, उसकी जुबान बहुत चलती है, वो इतनी बुरी बातें करती है ना बहनों, तब आदमी का भी हाथ चलता है। समझ में आ रहा है? तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जहां पे लगता है आदमी को गुस्सा आ रहा है, उसका कंट्रोल हट जाएगा, वो अभी गुस्से में है, तो वहां पे औरत भी अपनी जुबान पे कंट्रोल करे। वो बोलती जाती बोलती जाती बोलती जाती, फिर शौहर का जो है ना गुस्सा इतना हाई हो जाता है, एक तो पहले से इल्म से दूरी, ऊपर से शैतान तो है ही है, फिर क्या होता है वो हाथ उठा लेते हैं। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में बहनों, अपनी इज्जत अपने हाथ से मत तो ये खराब करो। जब पता है सामने वाला बहुत गुस्से में है तो ऐसी बातें मत करो जहां दिल टूटेगा, जहां पे उसका हाथ उठेगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पर हम खड़े चुप हो जाए, खामोश हो जाए, सबर कर ले। ओके। अब देखो बहनों, यही सर्वे वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया, हमारे मजहब में तो है ना, इनके मजहब में तो है भी नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा तलाके इनकी मजहब में होती है, सबसे ज्यादा हाथ उठाना इनके इनके सर्वे में बताया गया। ना सिर्फ आदमी हाथ उठाता है, बॉयफ्रेंड्स भी हाथ उठाते हैं, औरतें भी हाथ उठाती है और गर्लफ्रेंड्स भी मारती है बहनों इनको। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों तरीके से मारते हैं। और डिफेंस में कितनी औरतों ने आदमियों को जान से मार दी है और आदमियों ने औरतों को जान से मार दिए बहन। अगर सर्वे देखोगे ना पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का, तो देखना बहनों कितना खराब इनका सर्वे है। यानी हम लोग, इन लोग बोलते ना हमारे मजहब में ऐसा, चलो भाई तुम्हारे मजहब में नहीं है ना, फिर तुम लोग क्यों हाथ उठाते हो? और इतना बुरा मारते हैं, कोई बाल खींचता है, कोई किक्स मारता है, और
धक्का मारता है, हस्बैंड नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बहनों, और एक दूसरे को जान से ही मार देते बहनों, यहाँ तक उन्होंने सर्वे किया है। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि हमारा मजहब इतना बुरा नहीं है जितना कि वो लोग, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है, और अल्लाह ताला घर बचाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए ये सब कर रहा है बहन। समझ में आ रहा है कि दो फैमिलीज और बच्चे क्या हो जाए, सेफ हो जाए। और अगर वो क्या होती है बहनों, अगर वो फर्माबरदार हो जाती है, वो इताअत करती है, यानी ये सब स्टेजेस के बाद अगर वो अच्छी हो जाती है, तो तुम मत तलाश करो कोई और रास्ता। यानी कि अगर वो अच्छी हो गई है तो झगड़े मत करो, ताने मत मारो, वो वापस मत लाओ कि तू को याद है, तू ऐसी थी, तू वैसी थी, तू ये है, तू वो है, नहीं, कोई और रास्ता मत ढूंढो। अगर वो अच्छी हो गई है, ओबे करती है, तो कोई दूसरा रास्ता मत तलाश करो। बेशक अल्लाह क्या है, खूब जानने वाला और बहुत बड़ा है। यानी अल्लाह ताला को सब पता है, मियाँ के बारे में भी सब पता है, बीवी के बारे में भी सब पता है। समझ में आया, वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो सब जानता है। तो ऐसी हरकतें मत करो। मगर क्या होता है बहनों, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत चाहते हैं, फिर भी क्या होता है, मियाँ बीवी का जो है वो संभल ही नहीं रहा है, झगड़े जो है वो ये सब करके भी नहीं संभल रहे। तब क्या करना, वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर तुम डरते हो इख्तलाफ का, अगर तुम डरते हो ब्रीच का, अगर तुम डरते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, खिलाफ वर्जी हो रही है, झगड़े ही हो रहे हैं, हाँ, दोनों के दरमियान सही कुछ नहीं हो रहा है, तब तुम क्या करो, तब तुम अपॉइंट करो, मुकर्रर करो एक हाकिम को, यानी कि एक मुंसिफ को, यानी एक आर्बिट्रेटर को, यानी कोई ऐसा जो इन दोनों के दरमियान क्या करेगा, फैसला करेगा। यानी किसी ऐसे इंसान को, आदमी के घर से, अच्छा तुम्हारे घर से, और एक ऐसा हाकिम या मुंसिफ उसके घर से, यानी कि आदमी के घर से भी समझदार लोग आए, और औरत के घर से भी ऐसे लोग आए जो परहेजगार हो, समझदार हो, करीबी रिश्तेदार हो, तकवे वाले हो, और वो ऐसे लोग हैं जो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर ऐसा हो कि मियाँ बीवी की फाइट नहीं सुलझ रही है, नहीं सुलह हो रही है, ओके, आदमी ने जो है वो बात करके देख लिया, अलग सो के देख लिया, हल्का फुल्का मार के भी देख लिया, फिर भी अगर वो नहीं सुधर रही है, नहीं समझ रही है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखी है, या नमाज बेनमाजी है, ऐसा कुछ भी है बहनों, बेहया औरत है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे बहनों, अगर लगता है कि झगड़े बढ़ जाएंगे, अगर समझ रहा है कि नहीं इख्तलाफ नहीं, मतलब इख्तलाफ ही हो रहा है, तो फिर ऐसे टाइम पे कोई ऐसे इंसान को बुलाएंगे, आदमी के घर से और औरत के घर से, और सुलह करने की कोशिश करेंगे, बराबरी करने की फिक्र करेंगे। समझ में आ रहा है, घर को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब एक घर होम स्वीट होम होता है बहनों, तो मोहल्ला भी होम सोसाइटी, मतलब होता है ना, होम स्वीट होम, तो जो सोसाइटी होती है वो भी स्वीट होती है, मोहल्ला भी स्वीट होता है। समझ में आ रहा है, फिर वो सिटी, वो गांव, वो बस्ती भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसा कंट्री भी फिर क्या होगा, बहुत ही, वो ऐसा शहर, ऐसा मुल्क भी स्वीट कंट्री, स्वीट है ना, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा मोहल्ला, अच्छा शहर रहेगा। फिर ऐसे मुसलमान आगे बढ़ेंगे जब इनको घर में टेंशन नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, घर अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, आदमी कमा के आ रहा है, औरत अच्छे से घर संभाल रही है, हाँ, बराबर गिव एंड टेक सब चल रहा है माशाल्लाह। तो फिर क्या होगा बहनों, आदमी बाहर का दीन का भी कुछ कर सकता है। अब घर में ही इतने प्रॉब्लम्स है, फिर वो औरत और वो आदमी बाहर का काम कैसे कर सकते हैं, दीन का काम कैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो बुनियाद जो मेन घर है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, शुरुआत वहीं से हो रही है, और अल्लाह भी यही चाहता है, तो कहा कि दो लोगों को बुलाओ, उसके घर से उसके घर से एक मीटिंग रखो, और क्या करो, आपस में उनका जोड़ करो, ओके। और अगर इरादा करते हैं वो दोनों क्या इस्लाह करने का, तो अल्लाह भी क्या कर देगा बहनों, उनके बीच में जो है वो क्या करेगा, मुआफिकत कर देगा, यानी रिकंसिलेशन कर देगा। यानी अगर उनका रियली, उनकी नीयत पे बहनों, नीयत किसको पता है, अल्लाह को पता है।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ میاں جوڑنا چاہتا ہے، عورت توڑنا چاہتی ہے، کون جوڑنا ہے کون توڑنا ہے. اللہ کو ان کی نیتیں پتا ہے. تو نیت ہونا بہت ضروری ہے. اگر واقعی میں دونوں میاں بیوی کے اندر اصلاح کی نیت رہے گی تو اللہ ان کے دونوں کے درمیان حقیقی فیصلہ کرے گا. ملانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دونوں کے درمیان برابری کر کے اصلاح کر دے گا. مگر اگر دونوں کی نیت میں ہی خطرہ تو جھولی میں پھترا، کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. تو نیت کا اصلاح ہونا، نیت میں ہی رہنا وہ بہت ضروری ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ خوب جاننے والا، خوب باخبر، اس کو سب چیز کی معلومات ہے. تمہاری نیت، تمہارے دل کے راز وہ سب جانتا ہے بہنوں. کبھی کبھی ہم لوگ انوسینٹ پلے کرتے ہیں کہ نہیں میں بہت اچھی ہوں، ہسبینڈ کی پوری غلطی، پر دل میں کیا نیت ہے، میں رہنا نہیں چاہتی، وہ سب پتا ہے نا اللہ کو. تو اللہ سب جانتا ہے، ہے نا، وہ پورا باخبر ہے. دیکھو بہنوں، جو بھی آدمی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا بہنوں، وہ آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اس آدمی میں کوئی خیر ہی نہیں جو ہاتھ اٹھاتا ہے. یعنی یہ ہاتھ اٹھانے سے بہت بچنا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم عورتیں ہاتھ نہیں اٹھاتی. مگر اگر تم غیر ملک کو دیکھو گے یا غیر مسلمان کو دیکھو گے تو وہاں پہ عورتیں بھی ہاتھ اٹھاتی ہے بہنوں. بہت ہی ابیوز کرتی ہے، چپلوں سے اور بیلٹ سے مارتی ہے بہنوں. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے نا، الحمدللہ. اور ابھی ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں سب بتا کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، ہے نا، الحمدللہ. دیکھو تم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی ورشپ کرنا ہے، بندگی کرنا ہے. اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے بہنوں؟ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، توحید پر رہو، ہے نا، الحمدللہ. اور پھر کیا کہا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نہ صرف والدین کے ساتھ بلکہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، ہے نا، احسان کرو. اب دیکھو بہنوں، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادب کرو، ہے نا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ادب کرو، تعظیم کرو، ہے نا، ان کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ ارے وہ تو میں کر ہی رہی ہوں، ہے نا. تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا بہنوں، یہ دنیا میں ہے نا، یا تو ہم اچھے کام کرتے ہیں، اور اگر اچھے کام کرتے ہیں تو برائی سے بچ جاتے. انسان یا تو اچھے کام کر سکتا ہے یا تو برے کام کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں تو ایک ساتھ، مطلب ایسا تو نا کہ ایک انسان اگر اچھے کام کر رہا ہو تو اس کو برائی کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر ایک انسان برا آلریڈی کر رہا ہے تو اس کو بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو. اب میں سمجھاتی ہوں بہنوں، جیسے کہ ایک انسان جو کرمنل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بہنوں؟ اس کی زندگی میں برائیاں ہی رہتی ہے، وہ برائی کی زندگی جی رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب وہ اچھائی کی طرف نہیں گیا تو ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی کھینچتی ہے. ایک گناہ کرو گے دوسرا گناہ میگنیٹ کی جیسا آ جائے گا بہن. اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے. تو اگر ایک انسان زندگی جی رہا ہے تو وہ ایسا رہے گا کہ نیکیاں کر رہا ہے یا تو پھر گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے. تو بیٹر ہے کہ ہم کیسے زندگی گزارے؟ اچھائی والی، نیکیوں والی، ہے نا. سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلے وہ ہمارے ساتھ کتنے بھی برے ہیں. دیٹ از دیئر لک آؤٹ، ناٹ ours. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا بہترائی، اچھا سلوک کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھو نا بہنوں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ بہت برے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ اچھا کرتے ہیں نہ برا کرتے ہیں، ہے نا، مگر وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ کیا، کوئی بولتا نا کہ ارے کیا رے، تیری ماں کو دیکھ، تیرے باپ کو دیکھ، کیا تو بیٹھ گیا ہے، تو دیکھتا نہیں ہے، تو پوچھتا نہیں ہے. تو وہ لوگ فٹ سے کیا بولتے ہیں کہ ارے میں نے کیا کیا، میں کچھ برائی تو نہیں کر رہا ہوں نا ان کے ساتھ.
میں نے کیا دل توڑا کیا, میں نے کچھ لیا کیا ان سے؟ نہیں نا, میں تو ان کے نام پہ بھی جاتا نہیں ہوں. ایسا بھی ہمارے اسلام میں کیا ہے, منع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے لوگ دور ہٹ کے رہ جاتے ہیں رشتے داروں سے کہ بھائی نہ لینا نہ دینا, ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کو پتا ہے بہنوں, یا تو برائی زندگی میں آئے گی یا تو اچھا ہی زندگی میں آئے گی. اللہ کو آلریڈی یہ بات پتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بول دیا کہ تم اچھا ہی کرتے چلے جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو پھر کیا ہوگا, آٹومیٹکلی برائی ہو جائے گی. کتنے لوگ یہ سوچتے نا کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے نام پہ نہیں جاتے, رشتہ داروں کے نام پہ نہیں جاتے, ہم کو کیا کرنا, نہ وہ اچھا کر رہے نہ ہم لوگ اچھے میں ہیں نہ برے میں ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی انسان جو ہے پھر وہ یہ برائی تو کر رہا ہے نا, ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, رشتے داروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ احسان کرو, اچھا برتاؤ کرو. تو ہی از ناٹ فالوئنگ دس آیت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے. تو بٹ آف کورس وہ کیا کر رہا ہے, برائی کے راستے پہ چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, میں لاجک کیا بتا رہی ہوں. تو ہم کو کیا کرنا ہے, والدین ہو یا قریبی رشتے دار ہو, یتیم ہو, مسکین ہو, ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے, اچھے کے ساتھ رہنا ہے. اوکے, الحمدللہ. اور اوکے اوکے, اچھی بات ہے. اور ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, اتنا ہی نہیں, مسکین یعنی وہ نیڈی ہے نا, جو نیڈی ہے, کچھ مانگ رہا ہے, اتنا ہی نہیں, اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو کیا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا قربت دار ہے, اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو اجنبی ہے. یعنی کہ پڑوسی کا بھی بہنوں, یہاں پہ دو ٹائپس آف پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. ایک پڑوسی ہے ہمارا جو رشتہ دار ہے, یعنی کہ اس کے کتنے حقوق بڑھ گئے نا, اس کا حق بڑھ گیا بہنوں. وہ نہ صرف میرا پڑوسی ہے بلکہ وہ میرا رشتہ دار بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے نا. تو تین حق آتے ہیں اس کے, مسلمان کا حق, رشتہ داروں کا حق, اور پڑوسی کا حق, ہے نا. اور کوئی ہے میرے بازو جس کا جو صرف کیا ہے, اجنبی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے وہ تو پڑوسی ہے ہی ہے. تو دو حق تو اس کے آتے ہی آتے ہے نا. تو یہاں پہ پڑوسی کے حقوق کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے, جو ہے وہ پورے کرنا ہے. ان کے ساتھ بھی ہم کو بینگ کائنڈ, ان کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے بہنوں. کبھی ایسا ہو کہ اگر ان کے گھر میں سالنے نہیں ہوتا ہے بہنوں, تو ہمارے سالنے میں پانی ڈال کے ان کو دینے کا حکم ہے. یعنی ہمارے پاس بھی کم ہے اور ہم کو پتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کھانا نہیں ہے, تو کیا آتا ہے حدیثوں میں کہ تھوڑا پانی ڈال کے ہی دے دو. مطلب کبھی کبھی ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا تو دینے کا حکم دیا ہے کہ دو, کچھ تو کچھ اپنے رشتے داروں کو دو, اپنے قربت داروں کو دو, اپنے پڑوسیوں کو دو. ایک دوسرے کی مدد کرنے سے, لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے بہنوں. رشتے داریوں کو لے کے چلو, پڑوسیوں کو لے کے چلو, ان کو دین کی باتیں بولو, ان کو قرآن سے جوڑو, ہے نا. یہ سب ان کے حقوق کو ادا کرو بہنوں, ہے نا. ایک پڑوسی بہنوں, اتنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا جبرائیل علیہ السلام آ کے پڑوسی کے بارے میں بولتے تھے کہ ہمارے نبی کو تو ڈر ہو گیا تھا کہ کبھی جائیداد میں, کبھی وراثت میں بھی تو ان کا حق نہیں آ جائے. یعنی اتنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ کے جو ہے پڑوسی کا حق بتاتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پڑوسی کا کبھی دل نہیں توڑنا ہے, کبھی ان کو ناراض نہیں کرنا ہے, کبھی جھگڑنا نہیں ہے بہنوں. وہ لوگ ظلم بھی کریں گے نا تو معاف کرو, درگزر کرو. ہم لوگ تو میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے, بالکل جھگڑنا نہیں ہے. اوکے. اور اسی طرح بہنوں, جو ہمارے ساتھ ساتھی ہے, یعنی ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بھی محفل میں یا کوئی اجتماع میں, کوئی بس میں, کوئی ٹرین میں, ہمارا جو کمپینین ہوتا ہے فلائٹ میں, ہے نا, کہیں پر بھی ہم جا رہے, میں اگر میرے بچے کی میٹنگ میں جا رہی ہوں اور میرے ساتھ آ کے کوئی بہن بیٹھ گئی میٹنگ میں, تو وہ بھی کون ہو گئی میرے ساتھ, میری ساتھی, میری کمپینین. تو اس کے بھی حق کو ادا کرو. مسلمان ہے تو سلام کرو, ہے نا. اگر نان مسلم ہے تو اس کو گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, اس کے ساتھ اسمائل کرو. عورت کو اس کے ساتھ اچھے سے جو ہے وہ اچھے اخلاق رکھو, ہے نا. اگر مسلمان ہے تو دین کی دعوت دو. اس کے بھی ہم کیا کریں گے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. اور مسافر کے ساتھ بھی دو, کتنی باریکی, کتنا پیارا اور بہترین مذہب ہے دیکھو بہنوں ہمارا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ,
یعنی کہ جو تمہارے غلام اور کنیز ہے، اب یہ نہیں ہے بہنوں آج کے زمانے میں، مگر ان کے بدلے کون ہے؟ جو ہمارے سرونٹس ہیں، جو ہمارے واچ مین ہیں، ہے نا، ان کے حقوق کو ادا کرو. یعنی جب وہ سلام کرتے ہیں ہم کو تو ہم بھی ان کو سلام کرے، ہے نا، ان کو جو ہے اسمائل کرے، ان کو پیسے دے، ٹپس دے کبھی نہ کبھی، ان کے ساتھ اچھا، ان کو بھی اچھا مطلب اچھے اخلاق بتائے بہنوں. ہو سکتا ہے ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کے وہ ایمان پر آ جائے. ایسے بہت سارے آپ کو ریورس کے کہانیاں ملیں گے کہ وہ اچھے اخلاق کو دیکھ کے وہ لوگ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے، الحمدللہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کس کو؟ مختالن فخورا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو کیسا ہو؟ غرور والا ہو، جو اترانے والا ہو، جو خود پسندیدہ ہو بہنوں. ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جو کیا کرتا ہے؟ خود پسند کرتا ہے اپنے آپ کو، اور جو فخر کرتا ہے. یعنی کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہنوں. کوئی ایسا انسان جو برانڈیڈ کلوتھس پہنتا ہے، جو برانڈیڈ کار میں جاتا ہے، منع نہیں ہے بہنوں، اسلام میں منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیسے دیا ہے تو تم پہن سکتے ہو، تم ایسی کاروں میں بیٹھ سکتے ہو، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایروگینس لاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ منع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ منع نہیں ہے، مگر نعمتوں کے آنے کے بعد ناز کرنا، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ابلیس بھی تھا، اس کو کس بات کا فخر تھا؟ جو نالج اس کے پاس تھا اس کو اس پہ فخر تھا، ہے نا. وہ کیا بولا کہ میں کیوں جھکوں آدم علیہ السلام کے سامنے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو فخر تھا، اپنے آپ پر بہت، اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا تھا، خود پسند کرتا تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے. اور ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہے بہنوں. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بخل کا حکم دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے بہنوں، مگر یہ لوگ کیا ہے بہنوں؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوب لے کے جائیں گے، ہے نا. یہ جو بخل ہے بہنوں، یہ صرف مال کا بخل نہیں ہے. انسان کے پاس علم ہوتا ہے. سب سے بڑا بخل انسان کون ہے پتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے اور وہ علم کو نہیں بانٹتا. اس کے پاس مال ہے پر وہ مال کے حق کو ادا نہیں کرتا. وہ خیرات، صدقات اور زکات نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے پر وہ اس طاقت کو استعمال نہیں کرتا، یعنی عمل نہیں کرتا. اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں یا اس کا کوئی ایسا رشتے دار ہے، کوئی بھی ہے جو پانی مانگ رہا ہے، اس کے پاس طاقت ہے بہنوں پر وہ کنجوسی کر رہا ہے. وہ اس کے موبائل میں لگا ہوا ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا ہے. اس کے جو بھی ہے گھر میں لوگ ہیں، وہ اس کی خدمت نہیں کر رہا ہے. وہ کر سکتا ہے بہنوں، وہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ بخیلی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ یہ ایسا انسان کنجوس ہے جو وقت نہیں دیتا، علم نہیں بانٹتا، مال کا حق ادا نہیں کرتا، اور عمل کے لائن سے بھی کنجوسی ہوتی ہے. جیسے کہ میں میرے ساس سسرے کی یا میرے گھر والوں کی خدمت کر سکتی ہوں، اب میں کیا کرتی ہوں؟ میں خود نہیں کر رہی ہوں، اور میں میری چھوٹی بہن یا میری سہیلی کو بھی بول رہی ہوں کہ بس ہاں زیادہ مت کر، روٹیاں مت بنا، تو یہ مت کر، تو وہ مت کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی کنجوسی میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب میں خود تو نہیں کر رہی ہوں خدمت، حالانکہ میں کر سکتی ہوں، اور میں دوسروں کو بھی کیا کرتی ہوں؟ اس چیز کا حکم دیتی ہوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو ایسا انسان جس کے پاس علم ہے مگر وہ بانٹتا نہیں، وہ بتاتا نہیں کہ ارے کبھی میں اس کو بتا دوں گی تو یہ بھی جنت فردوس میں پہنچ جائے گی. نہیں نہیں نہیں، اس کی گناہ والی لائف میں اس کو جینے دو، اس کو شراب میں اور بے نمازی رہنے دو. میں بتا دوں گی قرآن کلاس کے بارے میں تو یہ تو نیک ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں. تو یہ بھی کیا ہے بہنوں؟ ایسا انسان. اوکے. تو یہ بھی ہم کیا کریں بہنوں؟ اس کے بارے میں ہم یاد رکھیں. اوکے. تو کیا کیا آتا ہے بہنوں؟ علم. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ اگر میں اس کا جواب دوں گی تو کیا ہو جائے گا کہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. ہاں، کوئی ایسا سوال ہے جس کے جواب دینے سے فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو ایسا علم اگر میں نہیں شیئر کرتی ہوں تو چلے گا، مگر جو مجھے نالج اللہ نے دیا ہے اس کو میں کیا کروں؟ شیئر کروں. جو مال اللہ نے دیا ہے میں اس کا حق ادا کروں. اگر میرے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وقت ہے، تو میں اس کو عمل میں بھی لاؤں. میرے ماں باپ کی خدمت کروں، ساس سسر کی خدمت کروں. میں خود تو نہیں کرتی اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتی ہوں. یہ بھی کیا آتا ہے؟ کنجوسی میں آتا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو
یہ مختالن فخورا میں کون ہے بہنوں؟ جو بخل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا. یہ بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا، مال جو ہم لوگ کے پاس آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کا کوئی فرض نہیں ہے ہم کو دینا، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ ہم کو دے رہا ہے. پہلے بھی آیا تھا نا کہ ہسبینڈ جو کماتے ہیں اللہ کے فضل سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی اللہ کوئی ڈیوٹی نہیں کہ تم کو دینا ہی ہے، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے. تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہے، ہمیں اچھی ہوں، مگر جب کوئی فون کرتا ہے میں کیا بولتی ہوں پتا ہے؟ ارے کیا بولوں، ساس ایسی سسرے ایسے، یہ ایسا وہ ایسا. ارے بھائی میں صحت مند ہوں، میں اچھی ہوں، یہ میں نہیں بتاؤں گی، پر پورے برائیاں کروں گی. یعنی جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں کیا کر رہی ہوں بہنوں؟ اس کے فضل کو کیا کر رہی ہوں؟ چھپا رہی ہوں. میں صحت مند ہوں، میں اچھی ہوں، میں وہ بات کو چھپا رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ لوگ بھی کیا ہو رہا ہے؟ اسی میں آ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے کیا تیار کیا رکھا ہے؟ ذلت والا عذاب. یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، یعنی کہ وہ اگر خرچ بھی کرتے ہیں، کچھ کام گھر کا بھی کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو لوگوں سے ہی ملے گا، اللہ سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی نظروں میں وہ عمل کیا ہے؟ زیرو ہے. بھلے وہ حج عمرہ شادی کرانا کچھ بھی کیوں نہ ہو، 20 کروڑ روپے بھی ڈونیشن دے دیے، پر اگر اس میں ریاکاری چھپا ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ عمل کیا ہے؟ زیرو ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی اللہ کی نظروں میں وہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں، نہ ان کو اللہ کا ڈر خوف ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے. اگر وہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، مگر ان کی نیت میں ہی خطرہ ہے. دیکھو بہنوں، تو کیا ملے گا؟ خطرہ ہی ملے گا، ہے نا. اور ایسے لوگ کے لیے شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا قرین ہے، ان کا جو ہے کمپینین ہے، ان کا ساتھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. میں انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل کل اور بتاؤں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. اوکے الحمدللہ. پر یہاں پر میں وائنڈ اپ کر دی ہوں کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام.